مشرقی بائی پاس نیو بلوچ کالونی میں میر عبدالسلام مینگل، سراج احمد مینگل، علی محمد شاوانی، نیاز پرکانی کی قیادت میں عبدالغنی کرد، بشیر انجم، علی اکبر قلندرانی، شاہ ابابکی نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ نئے شمولیت کرنے والوں سے میر محمد عثمان پرکانی، میر عبدالسلام مینگل، حاجی اکبر خلجی و کچھ دیگر لوگوں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر میر محمد عثمان پرکانی کا کہنا تھا کہ یعنی نی اندازہ کرک اینو امو سہولت ریاست پاکستان فرائض شامل ہو اموم رسیں گے افس نمتن حق کا ادا کر رہی نمتن ووٹ اتی سوری بندہ تی نامزد کر رہی نما ووٹ اتن امو بندہ کہ ایم پی اے ایم این ایک مسو نما نیشنل اسمبلی نصیب دا جگہ نا بی ایم پی مینگل نے داڑی پشتونخوا قوم پرست ایم پی اے سریام نے تیٹی موسی سیٹ کٹانی قوم پرست یعنی برموٹل نے تینا صوبہ اسمبلی نشستے سے کیچی بیگ نے صوبہ اسمبلی نشستے سے سینیٹر اسن اوران داڑی لیڈیز ایم پی اسن اوران داڑی اونا باوجود اینو تمام بنیادی سہولت تا محروم خدا دکھ مرے کی ای ارائنگا نوٹ سیٹ تا ای منا صوبہ اسمبلی نا سیٹ الیکشن کرے ای لوز کرے نوٹ سیٹ اونا باوجود اینو سریام نا تیٹی دا کو بلو پیمانہ ٹی کاریم شروع ہی سمجھی واق ای نا بلکہ اینو داڑی میڈیا نا سنگتک سلو سریابٹ اولی کا وار 12 ارب روپی نا پیکیج سکومت نا 88 پد مین سریاب روڈ جوڑ مننگی تھی 1988 ٹی دا روڈ جوڑیں گا او کپا دا روڈ دکس خلطہ نہیں 88 پد 7.5 ارب روپی وزیر اعلیٰ بلوچستان داڑ کی تخانی اور ٹینڈر مسونو کا ٹائم شروع ہوئی لنکس بوسا منڈی او نزیہ کارم شروع ہوئی او کمونیکاس لنکس ریڈیو پاکستان مغربی بائی پاس اگر اسی بندہ سے ایئرپورٹ ہے کچلا کہ گو دے ضرورت ہے پروموٹر نہ رشن اڈا نہ رشی فٹا فٹا کا پیشتا میں بائی پاس سردار کارے سے پیشتا میں نامرزی مستوں کے کاس پیشتا میں ایئرپورٹ ہے کاس کچلا کاس چلور لائی ہے کاس او تم ساسا اولی کا واز سریام نتیٹی کینسر ہاسپٹل جوڑ منیں گی کروڑوں روپی تھا کنا خال پہ بلوچستان نا تاریخ نا اولی کا واری شیخ زائد ہاسپٹل نتیٹی جوڑ منیں گی او تم ساسات موسی اسٹیڈیم ہی سریاوی کے سنو تاریخ ہاسپٹل نو کھڑ کے باز بلو فٹ سال اسی واکنگ ٹریک لیبریری سریابی ٹبلی کا وار لیبریری نہ کیا بھی اوڑی ایسے باز بلو بلڈنگ اس جم میں جوڑ کریں نو سناک چاکی جم کے اندونوں کا مونیکا سریام ملنے نے گراؤنڈ ہے سریام ملنے تینا ارتم روڈا دے جوڑ کریں اوڑی باز بلو بلڈنگ اس 20 to 5 کروڑ لاگت جوڑ منیں گی تھی اوڑی چنا تا مختلف گوازی تھی انا دے کے اینو نا پورا دا چناک نا مستقبل دا چناکو اینو اچو سریام نا تیٹی ماحول سب دا چناک تعلیم حاصل کے اینو گلی تا ماحول خرابی دا ماحول ٹھیک کرنے کی اناڑی اسٹیڈیم میں جب تک چناک سپورٹس تو طرف نہیں کرتے ہیں برے او تو ساتھ ساتھ کمالو نہ تیٹی بڑو نہ تیٹی زہریٹو نہ تیٹی گورابا نہ تیٹی 45 گلی جوڑ کریں نو زہریٹو نہ تیٹی 36 گلی جوڑ مسونو کمالو بڑو کیچی بیگ ماسٹر کالونی دا علاقہ تیٹی 20 گلی کاریں مسونے اندون کلی شاہنواز کلی شانسون چونکو ایریا سے داس ارا انا کمالو نا مین گلی انا شاپنگ والا تا اوڑم کاریم نا آغاز مسونی کٹائی شروع ہوئی بلو پیمانٹی انا علاقہ کاریم شروع ہوئی خلق براوی نمین شیف داڑی کاریم شروع ہوئی
बाईपास ने तेटी तकरीबन बाज बलो पेमेंटी कारिम करें बूसा मंडी रल थी आखिरी स्टॉप तन लगभग कना पे 45-40 गली जोड़ मसूम. इसके बाद मीर अब्दुल सलाम मेंगल, आजी अकबर खिलजी, सिराज अहमद मेंगल का कहना था कि खाइक सरिया मीर मोहम्मद उस्मान पिरकानी नन खुशामदी सिवार वल्ला पाना और दबरों का संगठता थी और नन सातरों का संगठता थी शमूलियत करों का संगठता थी कुल्ली बखैरत पाना देना पाची थी और इंशाअल्लाह ताला नंदुम काइक सरिया मीर मोहम्मद उस्मान पिरकानी बाज जवान साथ दिनिंगा चाहिए नन्ना हिसाब है और की साथ ही थी और इंशाअल्लाह ताला नना कामयाबी उन्होंने अरे इंशाअल्लाह बाज में शख्सियत परस्त है, उन लोगों के लिए काम हुआ है और हमारे पास कुछ नहीं. अब अंदाजा लगाए रोड की आस पास तकरीबन सन 80, 81, 82 से यहाँ पे आबादी है. इसके पास ना रोड है, ना नाली है, ना गैस है, ना बिजली है, किसी चीज का सहूलत हमारे पास नहीं. लेकिन हमारे से 10 किलोमीटर ऊपर है, 5 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ सब जिंदगी की वाबस्ता चीजें वहाँ मुसहर है. उसका वजह क्या है कि शख्सियत परस्ती हुई है. तो आज के बाद इंशाल्लाह मीर उस्मान पिरकानी ने जो सिस्टम शुरू किया है, जो हम लोगों को ये 21 पश्तों में हम बोलते हैं जो बार होते हैं और हमारे कंधे पे दिया हुआ एक अमानत जो है ना, हम लोग आपके पास लेके आ रहे हैं. जैसे अभी आपके सामने ये काम शुरू है, गली नंबर से 2 से लेकर नीचे ऊपर या 1 से लेकर नीचे के शहर से आखिर तक ये काम जा रहे हैं. दूसरे मरहले पे ये जो सेंटर में है गैस रोड की और बाईपास रोड की ये काम जारी है. इसके बाद जो है ना तीसरे मरहले में गैस रोड की जितनी नीचे जो गली आखिर तक लोग सेंद्रीश नौजवान काबिल कदर मीर उस्मान पिरकानी साहब नुमाई इजाजत है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मीर उस्मान मुखलिस इंसान थे, उन्होंने मुखलिसियत बरवसा करेंगे पर उस्मानों पर शमूलियत करेंगे वेलकम किया. संगठता कन्नावड़ मीर उस्मान कोफा मरी बोली मीर उस्मान दुई मजबूत के मुन अतिष्ठे जैसे मीर उस्मान सर के मुन इंशाअल्लाह मौलाना कुलत खाना भी करो. संगठता के बात